Okey, dalam video ni kita tengok pula chemical test of alcohol. Kita ada dua. Nanti dekat carbonyl tu banyak lagi test. So untuk alkohol kena ingatlah namanya Lucas test dengan iodoform test. Okay, Lucas test we can use to distinguish the classes of alcohol. Sebab kalau kita ada primary alcohol, the observation will be different. If we have the secondary alcohol, dia punya observation pun different. Tertiary pun lain. Okay, yang ni untuk identify methyl carbinol group. Methyl carbinol tu dia C yang ada OH. Ini R, ini H, ini H. Silap. Satunya CH3 ya. Okay, C, OH, CH3, H. Dia kena macam ni. Ini adalah methyl carbinol. Okay, ini belah sini tak kisah satu karbon ke, dua karbon ke, tiga karbon ke, tak kisah. Kalau ada ini, dia akan bagi positive result. Kalau kita kata positive result, maksudnya ada reaction lah. Okay, dan kita boleh nampak observation. Kalau negative result, maksudnya tak ada reaction. Okay, Lucas test. Okay, used to differentiate primary, secondary and tertiary alcohol by observing the rate of reaction. Tengok kadar tindak balas between alcohol and the Lucas reagent. Lucas reagent tu adalah HCl concentrated with zinc chloride. Okay, ni alkohol, ini Lucas reagent HCl concentrated dengan zinc chloride. Kita akan dapat substitution, penggantian OH diganti dengan Cl. Okay, tapi kadar tindak balas dia tu lain-lain. Kalau primary alcohol, the solution does not turn cloudy even after 10 minutes of heating. Lambat tindak balas dia ni, lambat. Okay, kalau secondary pula, turn cloudy within 5 to 10 minutes. Okay, kalau tertiary, turn cloudy solution appear immediately, cepat. Okay, kalau phenol pula, phenol does not react with Lucas reagent even though kita heat dia berapa lama pun. Phenol ni benzene yang ada OH. Ini tak react. Okay, tertiary dia cepatlah kalau kita fikirkan tertiary carbocation ke memang lebih reaktif kan. Samalah dengan tertiary alkohol ni, dia reaktif, cepat je tindak balas dia. Okey, contoh kita ada ini. Ini apa ni? Ini primary alcohol. Primary alcohol, ini Lucas reagent. So, apa yang kita dapat kat sini adalah substitution. CH2Cl. Okey, tapi dia punya tindak balas tu lambat. Jadi, kita bolehlah tulis kat sini. The solution does not turn cloudy even after 10 minutes. Kat sini. The solution does not turn cloudy even after 10 minutes. Tapi tindak balas tu ada tapi lambat sangat. Okay. Oh, macam ni saya betulkan sikit. Observation dia, the solution does not turn cloudy even after 10 minutes. Kat sini pun kita tulis no observable change, no observable reaction. Macam tu. Okay, sebab lambat sangat tindak balas dia. Okay, yang ini pula C yang ada OH ni, C ini adalah secondary. Okay, secondary kita boleh letak dia punya produk. Okay. Plus H2O, dia punya observation. Turn cloudy within 5 to 10 minutes. Okay, yang ini pula C. Ini adalah
1, 2, 3. Ada 3 carbon lain, dia adalah tertiary. So dia punya produk ini CH3 Cl. Observation, itulah tadi macam dekat jadual atas. Cloudy solution appear immediately. Okay, iodoform test pula. Sini ke atas ni pula dia punya ni. Untuk detect kehadiran kumpulan ini. Okay, ini namanya methyl carbinol. Ataupun sini dia tulis methyl alkohol. Okay, dia punya reagent adalah iodine in NaOH ataupun sebenarnya boleh juga kalau awak jumpa iodine in OH minus. Na tu dia abaikan ada juga. Jadi kalau dia react, ada positive result, kita akan dapat yellow precipitate form. Methyl carbinol. Methyl carbinol group cleavage to form carboxylate ion and haloform. Ini carboxylate ion yang ni lah. Ini daripada carboxylic acid. Okay, kalau R, C double bond O, OH ini kan carboxylic acid. Kalau kita buang H dia carboxylate ion. Okay, RCO, O minus. Okay, dan ini haloform yang ni. Haloform ni lah yang ada warna tu. So, kalau kita form haloform, haloform ni warna yellow, warnanya kuning. Dia adalah mendakan. So, kalau ada reaction, kita akan dapat observation yellow precipitate form lah. Okay. Kalau kita pakai iodine dengan NaOH, sepatutnya RC double bond O, O minus, Na plus. Kalau kita pakai yang macam saya tulis kat sini, iodine, dia buat OH minus, ini dapat RC double bond O, O minus plus CHI3 precipitate. Bukan CH3I, CHI3. I yang ada 3. Okay, kalau ada NaOH, ada Na kat sini. Kena betulkan sikit lah tu. Okay, contoh dia macam ni. Which of the following alcohol give positive iodoform test? Yang mana react lah. Okay, yang ni. Ada ni tak? Ada methyl carbinol tak? Ada OH, CH3H. Ini ada kat sini. Yang sini tak kisah, R ni tak kisah, tapi yang penting ada ini. Yang ada ini dia boleh react. So ini ada kat sini. Dia boleh react menghasilkan CO, O minus, Na plus sebab dia pakai NaOH ada Na. Yang ni CH3. Okay, plus CHI3 precipitate. Observation yellow precipitate form. Okay, yang ni pun ada. Sebab kalau kita kembangkan sini 1, 2, 3, 4. Sini ada OH, sini H. Sini CH3, ini methyl carbinol. Okay, so boleh react juga. Dia boleh react, dia punya produk adalah CH3, CH2, C double bond O, O minus, Na plus, okay, plus CHI3 precipitate. Yang ni yellow precipitate form. Okay, yang ni kalau kita buat CHOH, ini ni. Ni tak ada methyl carbinol, tak ada yang macam ni. Kalau kita pindahkan, ini OH kita letak atas, sini H letak tepi. Nampak kan? Dia sepatutnya ada satu CH3, ini ada 2 H. So, ini no observable reaction. So, sini tulis no observable
change. Okay, lagi ada exercise 2. Suggest a chemical test to differentiate between the following pairs of compound. Kalau macam dia suruh suggest chemical test ni memang kena bagi dia punya chemical equation, kena bagi observation dia. Okay, ini dia suruh state reagent, state, dan kena bagi nama test tu, nama apa Kita tengok dulu, 1 propanol, okay, 2 methyl, 1 propanol. Yang ni satu lagi bahan adalah 2 methyl 2 propanol. Okay, apa beza ini dan yang ini? Kita nampak ini adalah primary alcohol, ini adalah secondary alcohol. Bukan tertiary. Ini tertiary Jadi, they differ in the class of alcohol. Bolehlah pakai Lucas test. Sebab Lucas test can differentiate between the classes of alcohol. Okay. Lepas tu bagi reagent apa yang kita nak guna. Lucas reagent iaitu apa dah tadi, zinc Cl2 dengan concentrated HCl. Okay, so apa equation dia? Kalau yang first tu, okay, bolehlah buat macam mana? CH2, CH3, 2. Ikut sini nak buat expanded ke nak buat condensed structure tak kisah. Asalkan betul bilangan hidrogen dia. Sebab selalunya student salah dekat bilangan hidrogen. Tu yang jadi salah. Okay, sini kalau primary dia, cek balik atas primary. Oh, primary yang lambat tu bila lambat sangat. Okay. Bila lambat sangat, kita tulis je no observable reaction. Okay, observation. The solution does not turn cloudy even after 10 minutes of heating. Kan sama macam atas lah. Okay, yang ni pula tertiary. Tertiary yang reaktif tu kan. CH3, CH3, ini CH3. Bila kita tambahkan dengan Lucas reagent, zinc Cl2 dengan concentrated HCl. Okay, dapat CCl lah, ganti tempat OH. Okay, ini observation dia. Turn cloudy immediately. Okay. Benzene dengan cyclohexanol. Okay, kita nak bezakan benzene dengan cyclohexanol. Cyclohexanol macam ni kan. Okay, ini kita nampak ini adalah secondary alcohol. Ini bukan alkohol langsung. So, kalau dengan Lucas reagent memang tak react lah. So, sama juga boleh pakai Lucas reagent. Tak boleh pakai iodoform sebab dua-dua ni tak ada methyl carbinol. So, tak boleh lah. Dua-dua akan bagi negative result. Tapi kalau dengan Lucas test, satu akan bagi positive result, satu lagi negative result. Okay, reagent zinc Cl2 dengan concentrated HCl. So, kalau dengan cyclohexanol ini, okay, bila tambahkan dengan zinc Cl2 dengan concentrated HCl, okay, adalah reaction. Okay, plus H2O. Okay, observation ini turn cloudy within 5 minutes.
Okay, tapi kalau kita ada benzene, kita campurkan dengan zinc Cl2 concentrated HCl, no observable reaction. Observation, no observable change. Maksudnya dia bukan sahaja dia bukan sahaja phenol lah, yang does not react, yang bukan sahaja phenol, yang mana bukan primary, bukan secondary, bukan tertiary, dia does not react. Dia akan jadi no observable reaction, observation, no observable change. Okay. So ada lagi tak kat bawah? Ada sikit lagi reaction of phenol.